At kailangan Bluetooth mode. FM mode. Masing mapalitsan ang Golden Power Herbal Products sa Tagibo nga sa Dingding Store, Crossing Tagibo, Canning Road at bang sa Blue Energy Gasoline Station, Tagibo. Operator Gidumala ni Sir Luloy and Ma'am Maya Django. Jura 0917-728-1435. Abo Plus Herbal Capsule. Problema sa pamani, baho sa lawa. Ang gandong lalaki! Bago sa bang tamo kasi! That first day we